Guys, kami pronto tiyan. Agora kami fatin parkiran atau ba nebe angki ba DOKO-MALI. Kita akarak saya. Akarak saya ba DOKO-MALI. Oke, kami para motor ini. Oke. Sebenarnya mami my trip maila saugati mana? Alam sana? My trip maila saugati. Kami atuh DOKO-MALI. DOKO-MALI. Monsternya. Nah, barak lo sudah saya pak. Ini parkiran maknya. Oke, let's go. Kayaknya sementara sih dalam Badung saya sih. Compara sih. Kita lari di sini. Bene kayaknya sudah DOKO-MALI. Guys, makne perjalanan masanya. Talaga nih, hey foto. Bisa tuh foto no. I feel free. Oh, so good. Yeah, aray man. Aray siya. Aray can do TikTok no? TikTok. Bro. Bro. Mana nih bro? Bane be. Ah, sama waterfall. DOKO-MALI. Basic. Let and live my be. Cek sini bah datang na. Ya, Kuasnya ini tuh datang. kilo 5. Foto nih, Pak. Oh, foto lagi. And now you Waterfall. I don't know if you can see it in the camera, but you can zoom. yeah. Kalau di sini slogannya It's a beautiful Kabake, the third highest mountain in Timor-Leste. No, Ramelau. Ramelau number 1, second Matabian. But yeah. Diba? Mga barak tinggi sesto. sini. Emang pengunjungnya lebih dari sini. Halo sama nih. Itu belum dipasang. Oh. Belum pasang. Itu belum dipasang. This first. Keep up. Guys, DOKO-MALI mana ba? Waterfall DOKO-MALI. Akhirnya kami tahu ini ya, nih. Oke, DOKO-MALI ini yang kapal video para guys. Oh my god, welcome guys. Ini DOKO-MALI mana? Guys, DOKO-MALI mana ba? Waterfall jalannya. Oh iya. Kak baga ini lang tuh lao. Sa ini lang lao atau saya mati dulu. Iya kan ada boleh. Iya. Normal lagi. Be também Ainaro nih explore part mana? Tapi enggak ada sektor dia bisa be. Masih ada be. Ambat sih. Tulbe. Oke, normal. Voy a ir también normal. Voy a montar música normal ya. Oh, oke. Guys. Guys.
Panik sama sebenarnya. Ini kalau hari ini deh. Hah? Wah. Oh my god. Wah. Betul betul. Guys, ini ada kotakku. Tada, guys, kami toten ini. Mereka kawas soru, soru. Konten tidak masuk kuliah sorry. Ini mereka kawas turu baimis. Agora hoyan pe, jadi. Ada. No. Waterfalls and even on the way, so it's actually really good. We are having so much fun and thank you so much. I think this is the end of our trip. For this week. Thank you, for this week. And See you next week. See you on my next video. We are so happy. Bye. Bye. Okay. Hal sana? Iya. Hal sana? Moris ini be? Amor já sabe. Be Moris sama Moris wali ya be. Moris wala agora hela fala Ainaro. Abe domine. Guys, mana mau? Kalau suka sama sama mau sama oke. Oke. Kita pindah. Pindah alamat. Biar kemana-mana yo silakan. Kita satu untuk selamanya. Itu selalu seperti